No, se mete el calor. Pues toca hacer un esfuerzo visual. ¿Qué más? Bueno. Uf, se ve re diferente. It's locked. Joda. Toca dar toda la vuelta. El 19 es este tipo. Epa. Hay dos tipos ahí. ¿Voy a ir ahí arriba o no? Sí, señor. Acá tengo un mordisquito. ¡Uy! Joder. Joder, una bestia, loco. ¡Ay, hueputa! No, ahorita todos. De nuevo. Joa, joa, joa. Ah. No, loco. Es que ya había vencido y todo baila, güey. Watch yourselves! There's one of them! Oh. Machetazo. Joda, joda, joda. Lo que digo son esos que ya los había pelado, los de acá. Que vuelven a reaparecer todos estos. Joder. Qué cagado, está loco. Steady, boys! Don't worry! Fuck, it's fun! Bueno, mala experiencia.
Parece que la mordida sigue haciendo todavía muy poquito daño. It's a leak! Ah, este tipo con el lanzallamas, con el lanzapeces esos. Killing's all you deserve. All of you bloody leeches need killing. Epa, un disquito. Bien, papá. Facilito. Así sí. Por acá no había, no. Pero por acá sí. Loco, los Skull que ya había vencido. Otra vez. Ah, no, los dejo que peleen ahí con la bestia. Atrás es ustedes. ¿Cule montoneros? Joder. Bien. Es que puedo manejar común. Crush the leech, boys! No! Nada, no le hace nada. Dos golpazos y para atrás. Con la resistencia. Joder, Todo falla toca.
ahora una pasta para la cabeza? ¿Me regalas ahora una pasta para la cabeza? ¿Pasta para la cabeza? Sí, ya se la voy a dar. Gracias. Sí, señor. Pero ¿cómo paso para allá entonces? ¿Por qué no me voy o loco? Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail too. Want some of this? Die! Joder. Killing's all you deserve. Run the leech, boys! Me tengo que manduquear a este primero, loco. ¡Mordelo! All of you bloody leeches need killing. I hear I'll send you to hell. Burn it, boys! Epa. Crush the leech, boys! Want some of this? Get back in the grave! Burn it, boys! Uf. Pistola para Velum. $40 de daño, cargador 9, aturdimiento 5, velocidad por 5. Disparar 3 tiros seguidos. Y tengo para mejorarla. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Entonces ya puedo pasar para acá. Zumba calaca chumba. ¿Es la gorda de Prewen? Sí, señor. Oh my god! Joda. He's too fucking fast!
Die, vermin! O sea, estos me los mando que otras saborcitas sin problema como tal. El problema son cuando me rodean o cuando son bosses, por así decirlo. Está ahí como dos escalas ahí. Escala clandestino. Por ahí están comiendo sabroso, loco. Joder. Gracias, hola. Como este tipo. Ain't safe here for a gentleman. Epa. Ya, después de que me mandoquea ese que se llama pendejada. Joda. Fuck his boss! He's done for! Como no tienen todas las casas de granada, está bien. Joda. Es que también la porra está pegando. O sea, con la mejora que se le hizo, la porra está deliciosa. Ya de dos manotazos quita como 3 balas y medio, entonces qué rico, qué delicia. Este chupón está on fire. Ve, yo coloqué este jugo allí. Esto no sé si hoy como estamos de señal, porque como no estoy streameando donde siempre, entonces no sé si haya pérdida de paquetes o si como esté, pero pues digamos dándole como estamos, patriotas, que hay otros casos. Pucha. Un chelín. Uno solito. Le tengo más miedo a la guardia de Freeway que a los escala en este momento. In this moment. Best run along home, sir. Dispararle a su madre asquerosa. ¿Sabes que teniendo de barra literalmente eso con un golpe de chavo?
Ni yo porque está dando con la sierra. ¿Cuál se supone que pega más? Ah, pegan lo mismo. Pegan lo mismo y tienen la misma velocidad de ataque. Joda. Pegan absolutamente lo mismo. Son ambas por ahí. ...27 de octubre... de puesto de comando de guardia de Priwen para patrullas de los muelles. Asunto cazador de vampiros, fraude a evitar. Algunos de nuestros vigías detectaron recientemente la presencia de un tal Icable Morton cerca de los muelles del East End. Probablemente lo vean patrullando el lugar por la noche. Afirma que es un especialista en exterminación de vampiros. Ese hombre es un fraude, ni siquiera es un verdadero estafador, ya que no le cobra a nadie por su trabajo. Claramente no tiene idea de lo que habla. Si alguna vez se le acerca para proponer alguna suerte de caza conjunto, colaboración y iglesia, déjenlo ir. Es un lucha, en una lucha de alimañas, ese hombre no será más que la carnada. Y Cabo. Allá hay más de la guardia de Priwen. Y si no estoy mal, ah, bueno, hay uno de los sagrados. ¿Estás viendo, hombre chismoso? Mira cómo me manduqueo a tus amigos, ve. Chimba. ¿De qué te sirvió tu crucecita? ¿De qué te sirvió? Asqueroso. Polvito de aluminio. Hay que ir por acá. Uy, puta. Cada vez que este weón rompe algo así me asusta. Esa escopeta de... Permítame decirle que usted acaba de ser mordido por el vampiro chupa chupa. Voy a hacer acá mordido chupa chupa. Otra vez mordida chupa chupa. No te me pongas santa que yo sé que te encanta. Esa área se la va a inventar, hermano. Pilla, hombre. ¿Y pillas? ¿Y pillas? Asqueroso. No saco atrás a los muelles, ¿no? Sí. Asqueroso. Pero que ya había estado o no. Joder, hay dos.
Cali. Listo, mi hermano. Gracias por su colaboración. ¿Esto qué hice? Join the Army. Escal nivel 16. ¿Esto qué es? Joder. Desconocido. Es como un Barbie. O bueno, era. Hombre, por fin. ¡Oh, hola! ¿Ese loco qué? No lo vi. Hombre, qué bueno. Por fin puedo abrir esta puerta. Qué bendición. Ok, queda otra puerta. La puerta que no había podido abrir. Re bien. Re bien porque aquí está el refugio. Yo quiero ver algo. Es que dice o tal, pero no dice las dos. Es nivel 3 quita 104. Es que este no tiene un buff. Y acá sería 95. Ok, o sea que también aturde. La puedo mejorar. Tengo de sobra. No quita tanto. Pero si le quiero probar qué tal. Es esta. La quiero probar. Tengo de sobra. $62 daño. ¿Y la otra cuánto hace? 70. Bueno, si más daño a esta, loco. Pero creo que saca más disparo. Esta la puedo. No, tampoco la puedo mejorar. Me gustaría probarlo a ver qué tal. Cartel anti-vampiros. Danger is closer than you think. El peligro está más cerca de lo que tú crees. They are already here. Don't let them take the kingdom. No dejes que tomen el... Como ya están acá, no dejes que tomen el reino. Ok, no dejes que se apuren del reino.
¿Has visto un vampiro? Busca ayuda. Ishbal Tragmorton, experto que son vampiros. Bueno, en los lugares donde yo había estado. Es quemarlos. Tengo que hacer. Dice colabora. Ah, es que era pegarlos o quemarlos. Colabora con Aiku. Ay, ahí está la vieja que está enferma, los que me faltaban. Caballero. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. No, vendedor. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Miremos primero qué es lo Show que me tiene. what you have to offer then, Mr. Nightingale. Joder, con el vasito. Es coleccionable. Cartica, vamos a ver qué es lo que tiene. Estas partes ya tengo muchas. Es que ya tengo mucho de esto, no me I know sirve. I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Gracias, Juan. Carta plegada, algo así. Estimado Jack, le escribo esta carta aprovechando que aún tengo la fuerza y la voluntad para hacerlo. No tengo nada que ocultar ni que temer, excepto quizá olvidar lo que quiero decirle. Siempre supe que se convertiría en alguien importante, alguien bueno o agradable. Lo supe desde que usted era un niño, cuando prefería leer libros en lugar de ir a jugar afuera. Lo supe cuando me llevaba a cargar con las compras antes de ir a la escuela y a limpiar la casa después de volver. Estoy orgullosa de usted, hijo mío, no solo porque soy su madre, sino también porque se encargará a la perfección de todo lo que lo rodea. Lamento recibir una carga tan grande para usted en su último tiempo. Jamás olvide que lo amo. Espero que usted jamás olvide que me ama. Enid. Toca leer todas porque no sé cuál carta era la que... Creo que me pasé una. Deberían aparecer abiertas ya. Cuando las que no las lee deberían aparecer abiertas. ¿Es esta, no?
El hijo de Nick, Jack, fue asesinado. Annie se siente culpable por su hijo Jack. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Let me be frank. You're as much of a businessman A as werewolf. I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best La verdad es que here. un poco I está meant siendo no un poco offense, grosero, Mr. güey. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Es verdad. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Un pajarito en la cabeza. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Okay. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Este hombre está saludable. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Pues por lo menos lo está intentando el man. Qué bueno. I'm looking for Easy. some... So, Goodbye. are you certain you're not lost, Ahora hay sir? que buscar más pistas sobre este hombre. Martin eligió ser un malísimo comerciante en vez de ser un miembro de una pandilla. Enid Gilligan a veces confunde a Martin con su hijo Jack. You seem quite strange to these men. Vamos a hablar con Enid. Buenas Good noches. evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Pero antes de hablar con la señora, vamos a robarle todo lo que tenga. Los pocos chelines que tenga, pero pues... Señora, yo voy a vivir para siempre, usted no tanto. Mucha pena con usted, pero pues... Necesito para comprar mis maricaditas. Ahora sí. Muy buenas noches, señora. ¿Cómo se So, encuentra? Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember?
Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you. Venga, yo quiero hacer algo. Esperen, porque es que no estoy en mi casa, pero si hay algo aquí rico, entonces quiero ver algo. ¿Qué? La cámara, muchachos. Qué rico. ¿Me puedes tirar? Ahora sí. I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Y sigue con el Dr. Tippett, cefalea. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much.
me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. Goodbye, Miss Gillingham. Es que para cómo va a comer a la viejita, weón. Pero más que nada, es que tampoco también da muy poquito. Tanto hay 3 personas en este distrito. Carta inconclusa. Rodney, acabo de escuchar lo que les sucedió esta noche. Corrí hasta su casa, pero él se había ido. Entonces ahora estoy escribiendo esta nota. ¿Es verdad que usted lo mató? No puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Realmente necesito hablar con usted. Por favor, encuentre una manera de ponerse en contacto conmigo cuando reciba este mensaje. Como sé que usted es muy cuidadoso y para demostrar de que esto no es una trampa, utilicemos el código al encontrarnos. Yo silbaré mi nombre, Jack, en código Morse y usted silbará el suyo. De este modo sabrá que yo estoy al otro lado. Por ahora es bueno que se oculte. Los muchachos de las botas mojadas están por todos los lados del vecindario y dicen que el hombre que mató a uno de ellos las va a pagar. Estoy seguro que podríamos arreglar este asunto cuando la presión minore un poco. Rodney Grande, son a los que me faltan entonces. Efectivamente. Goodbye, Miss Gillingham. Se va a hacer los... Es que por eso es que no los quiero matar, por el hecho de que pueden tener pistas. Come and have a gander. Ok, por acá era que salíamos. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Please, sir. My dear boy. Please, No, sir. está en la casa. Sí Come o and have a sí. gander. Está muy bueno esto. Hombre que se esconde en las alcantarillas. Joder. Es que no quiero venir acá todavía, loco. Al asilo no quiero venir todavía. Porque no sé qué, o sea, qué giro argumental, qué pueda suceder. Porque es que Sean es el pilar de este distrito. Entonces no quiero hacer algo que la vaya a cagar.
hay una señora. ¡Ay, que hay otra! It's locked, all right. It's locked, all I right. hope the turquoise turtle is still open. Buenas noches. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Ok. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here, and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Como grosera la señora. If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh. You want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. You're right. I have never suffered from poverty. But that doesn't mean I don't fight it and its consequences. I really doubt you ever had to fight for anything in your life, Dr. Reed. Joder, esta señora me odia y no le he hecho nada. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. Baila. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Los Brewet. Ya la... Tranquila, señora, que yo le voy a ayudar. Yo le voy a colaborar con eso. Usted Well, no- I'll leave no you se for now. preocupe. Goodbye, Miss Paxton. Ya mismo me pongo en eso, señora. Usted no se preocupe que esa plata la encontramos, porque la encontramos. Yo le voy a colaborar con eso. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Joder, dos escopetazos y pa'l carré. Joda. Venga, yo porque tengo dos.
Giselle's stolen money. Freeman has some unethical ways of financing their war. Dice, el este del dinero recolectado por los camaradas para financiar la próxima huelga. Cuídalo hasta que los malditos supervisores den la pregunta y fiscal. Gracias. Ya le colaboro. Yo le quería colaborar con eso, entonces vamos a devolverle la platica. Quienes te ganan somos gente honesta. Así la señora no nos quiera y habla mal, pues somos gente honesta. Perdí. Or are you just out of your mind? You again? What do you want? I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Sí, señora, me preocupa. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Me gustaba. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. It's locked, all right. Hay otros miembros, ¿no? Sí, señor. Mira, ya está Sean como si nada, loco. I know I promised you I'd make Your everything kind's right not now. welcome here, sir. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. A la hermana. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. You really think I should go back to a safer place, miss? No,
I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the todos. jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Shawnhampton's shelter. No one would dare to be violent there. Goodbye, Miss Paxton. Tengo ni una pista de esta pelada. This Seymour worries me. Something about it. Dios mío, esta implacable para mi querida madre, Gertrude Paxton, que ahora espera sus hijas en el cielo. Este sello le agradezco que me permita despertar y transitar cada día con una pobreza digna y modesta. Le pido que proteja al buen señor Hampton, quien nos deja dormir en su refugio nocturno. Le pido humildemente que me perdone por el resentimiento que hacia mi hermana Giselle desde la muerte de nuestra madre. Dios bendiga su alma. Gracias por escucharme. Esta es una pista de esta pelada. Ah, de Losi. ¿Viste quién es? Glad to see you again, Mr. Reed. Ah, sí, esta. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Lord. Plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Llámate a mi hermano. Goodbye, Miss Paxton. Pues por eso le digo. Llámate a mi hermana sin querer. Le mordí el cuello. Estaba recién despierto. Pero y cobijo. La bomba explotó antes del amanecer frente a la fábrica de municiones Dawson y Dawson, la fábrica que más empleados tenía en todo el distrito. La detonación destruyó todas las ventanas de la fábrica en el norte de Southwark. Es un milagro que haya muerto solo 2 personas en el ataque, confirmó el superintendente jefe Alexander Brickton. It's locked, all right. Todo está cerrado con llave, loco. It's locked all right, it's locked all right, it's locked all right. Señorita Paxton, hace poco escuché que el refugio de Hampton por meses, dinero o ayuda de cualquier tipo, sin una respuesta positiva de su parte. Mis muchachos siempre consiguen lo que no aceptamos como respuesta. Si continúa negándose a responderme, los muchachos de otras mujeres vendrán, usted y su hermano. Ok. La están buscando los wet boots. Chicos de las botas mojadas. Losi, ¿hay algo que me quieras comentar, decir, contar sobre los chicos de las botas mojadas que están persiguiendo? Glad to see you again, Mr. Reed. Lottie, tell me about the wet boot boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Goodbye, Miss Paxton. Ok, son ellas dos. Ah, ya tengo, bueno, tengo todas las personas aquí. Me falta este loco que no lo he encontrado. No sé dónde está, perdido. Promised you would make everything right, Mum. But it's not been that simple.
Sean. Papel plegado. Es que no me deja leerlo. Perdóname, Dios mío, por lo que voy a confesar. A veces deseo jamás haber salvado a Dyson de Lainey y de ahogarse cuando cayó en el canal. Ahí está, lo dije. Perdóname, Dios mío, te lo ruego, solo soy un pecador. Dyson Dyson quizás sea el caso más frustrante que jamás haya tenido desde que abrí mi refugio en el East End. Durante años intenté comprender por qué este hombre me irritaba siempre y creo que hace poco descubrí el motivo. Dyson ha dejado de pelear para siempre. Conocí muchos bebedores empedernidos en mi vida, hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, ancianos. Presencié su pelea contra sus demonios, su pasado, su culpa y fracasos. A veces puedo ponerle un nombre a este demonio interior que tiene, mientras que en otros casos jamás puedo identificar la causa real de la desesperación. Pero en la mayoría de los casos, para estos hombres y mujeres beber es una forma de seguir peleando. Claro, es una forma inútil y destructiva de pelear, pero al menos esta autodestrucción significa que algo nos hace sufrir, que siguen peleando contra ese dolor que sienten en lo profundo de su ser. Incluso un alcohólico grave como William Bishop sigue peleando contra su adicción y pidiendo salvación por la luz de Cristo. Y mientras sigue diciendo ver esa luz, habrá espacio para la esperanza. A Dyson Delaney no le quedan esperanzas, no bebe para aliviar su dolor, no. Ahora estoy convencido de que bebe conscientemente por el placer sádico de ahogar esperanzas. Realmente no sé qué es peor pecado, espantar deliberadamente toda esperanza del propio corazón o sumergirse cómodamente en la autodestrucción. Bueno, a lo que vine. Why the long face, Doctor? ¡Joda! ¿Este tipo qué? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me, to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Joda. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Okay. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Lol.
But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reed. Sean Hampton jura que no mató a nadie. Para mostrar su inocencia me la llave con la que se accede al sistema de cloaca local. Dice que ya encontraré todas las pruebas que hacen falta. También dice que esperará mi regreso y se someterá voluntariamente a la decisión que tomé. No sé si puedo creerle, pero su fortaleza me impresiona. ¿Y acá qué pasó? No diálogo disponible. Hay dos diálogos acá. Antes de hacer eso, entonces voy a ir a ver lo de los diálogos. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Okay. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Sean Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive? Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. 4,000, loco. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Bueno, esta me falta ahorita. Bueno, aquí ya todas. De aquí ya todas. De aquí me falta la del braille, ¿no? Y este todavía no ha venido aquí. No ha llegado. Quiero ver si puedo acceder ya a este West End.
Y obviamente ir a las alcantarillas no va. A las alcantarillas no, sino a los nuevos diálogos y todo eso. Joder, nivel 20. Joder, ¿qué hace? Joder. Creo que por acá no acceder, debe estar cerrado. I cannot enter. I cannot enter. Ok, puedo seguir por acá. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Puta! Me dejó encerrado ese perro. Joda. Joda. Otra vez todos los bichos. Ay, sí, mira, les quita, les va quitando, los va aturdiendo. Stay back, beast!
He's mine! Stop her! Vampire! Joder. Ready, boys! Got one of them here! Remember your vows, demon! Back! Oh my god! Watch out! It's fast! Joder. Joder. Asqueroso. Siento que me hace falta daño. Acá no hay nada. Por allá ya fue. Entonces ya este barrio ya está depurado.
Mete duro, mete duro, mete duro. Steady, boys! We've got one of them! Peligrosito. Puta, tanto manejar común. Ya no necesito más manejares comunes, por Dios. Por favor. Gracias. Joder. Joder, maricón. Aquí andan peleando atrás, ¿no era? Joder, se lo pelaron ya, loco. This is no place for you, sir. Christ! He's dead! The power of the Lord commands you.
Joder. Watch yourselves! This! Perro que tenemos una expediente, va a matar a puta asqueroso. Puta, porque se va a matar. Apunta, chupi chupi. Asqueroso. Le quede cuello, mejor dicho. Asqueroso, que me arrincone y me mató ahorita. Joder, cerrado. Asqueroso. Véndeme cositas, ven. Good evening, Miss Cole. Hello again. Can I... As long as you... No, pero vos no es nada bueno. De sangre, 300 que esta me regenera de todo, de todo. ¡Woo!
pega más. Jugar mientras con este. Este o este. Foolish girl and her pre-principles. She's got no idea. Tengo para interrogar, no, sino que no. Tengo más. Dear who she's dealing. Vamos a pelear contra los que están acá, entonces aquí sí probamos pelear. Aquí probamos finura. Este o este. No. Resistencia no tengo. Es que este hace daño y aturde, pero no lo veo, así que digamos que chimba usarlo. No. Que gasta. Gasta mucha resistencia. Es absurdo lo que gasta de resistencia, loco. O sea, está mucho mejor el garrote y... See them fancy clothes? Look at it! Got up like Italy! That's gonna hurt! Filthy piece of shit! It ain't Watch it! It's a killer! Don't like that, do ya? Lo que está maluco, o sea, de este juego general estoy hablando, que no me termine de convencer, ojo, es el hecho... A leech! A leech! Es el hecho de que para muchas cosas tenga que dejar pasar una noche. Crush the leech!
es que lo que no me termina a mí de convencer. O sea, para mí no. Pero pues para la trama sí, porque pues se supone que se llama evolucionar. Die, vermin! Pues es que esto para ataques bueno. He's dead! Roast it alive! LOL. Me dio su buen guantazo este tipo. It's an H! Kill him! Rewind shot! Remember your vows, friends! Die, vermin! I order you to step back. It's an H! Kill him! Está mucha resistencia la mala. Mire, sin quererlo, debería matar a este tipo. Take a breath of this! Crush the link, boys! Está buenísimo. El tipo jugando el béisbol está buenísimo. Uf, me van al nivel 4. O sea, pegar sabroso, pega sabroso. This is not a plan. Get them weapons ready! ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué hace daño? Hace daño. Este bueno. Este es bueno, muy bueno. On in back. Watch yourselves! This one's You'll pay for that! Es que literalmente no estoy perdiendo vida. Está buenísimo. No puedo saltar allá. Elite! See that fencing? This one's a top! Christ, he's bad!
que el problema aquí viene siendo en realidad... It's locked, all right. El problema viene a ser en realidad... es cuando de pronto sea una bestia muy grande. Pero me ha encantado. Tenemos por hasta el otro lado, ¿no? Efectivamente. Por acá debería estar el par de cacorros. Efectivamente, un cacorro acá, el otro acá. I cannot enter. Hey, Doc. I'll leave you for now, Mr. Cox. Is this supposed to be an hospital? A pigsty would smell better. Con la idea de Ashburn. Y todos estos que hacen aquí afuera. ¿Dónde está la idea de Ashburn? Aquí está. How are you this evening, Jonathan? The scowl that escaped from the hospital is eluding me. He must be caught. Scowls are a risk to the balance we maintain. It needs to be stopped. You certainly hate scowls. No, not hate. I pity them. Damaged and broken for eternity. Can you imagine, Jonathan? Can you imagine what they must be suffering? I would not have labeled them all the same. I've met some that are quite clever, in fact. Much like people. I am sorry. You should know scowl is derived from slave. Vampires have never looked kindly on their lesser progeny. Do you think they can be trusted? They are weaker than us in every sense. From their abilities to being able to control their hunger. There is a savagery in them. The head of the guard of Prewan stopped by to see Dr. Swansea. You have nothing to fear. The guard would not risk openly challenging the Brotherhood. Even they are not that foolish. Now that the hunters are aware of my presence, they could discover your whereabouts too. Don't worry. I've evaded those jackals in the past, and I shall do so in the future. And besides, who would ever suspect the kind Samaritan Lady Ashbury? I noticed there was no love lost between the Brotherhood and the Guard.